OK，现在开始了。如果你想调远近，你可以扭一下这个就可以调。这个，对，这个左右就远。OK。这爽啊！我操！I got like 2 and 1 once, and then that was it. I because it's like not one option, like probably the first option. I thought it was like I didn't have the patience. Like as soon as the girl got covered, I'm like, you did have patience. Like no, I was they overplayed and I was like all of a sudden really open, and I was like, oh fucking maybe I was only like trying to get the shot. You came off. We got mid-range too. I think it's you have like 15 Come on, let's break it up.
played for the whole time. We're on the same Oh yeah. And I think all the drives are so good. Also, I was like, I'm watching the score, and then they only give us 1 point for one of our things, and I just kept watching it. And they were I was like, wait, you're going to play 20 So literally, like, no, but they only had it on point 3, and then I went up and I hit 2 tweets. Yeah, and then they just went 1 point, and I was waiting.
多沟通啊，讲话。我操！这掩护没人讲的。跑球了！被教练暂停。不要了，稍等。他们都在。Come out! Come out! Come out! 哦，那个，停着不是停着直接。他们反击得分太多了，太少了。太经典，然后我是他们靠永远。我那个喝的嘞，这是谁呀？想我，你的，我放这了。There we go. 好防！哎。他经常重位的，对啊。碰，去底角等一下。我把炮发。
你让他们都一个到底角去。对，我就跟朋友说，没人去底角。他们不是。哦，我跟你讲，好了准备放弃。去底角，就是为了拉开空间，因为你往上溜的话会沉睡。好，要不然很难踩。好。好。他们走了。他们叫暂停吗？你们传的时候不要只看左边啊，刚才靠右 A 龙有挡了台大空位，然后你传到对面一堆人。我给你挡的，完了脚。我不我想了，我应该过不去，然后没想到过去了，然后我看一下，我操，被打了。防一个，防一个，防守说话呀，说话呀！好防，好防！Nice。
分是那个勇士发现了，然后没有知道。上球快，上球快。回去了，回去了。我们已经很多球在内线卡不住人，球比我对面的人高，不用往内线打了，中间打不了，中间打不了，我们打外面了。啊？长板，外线跑走，内线给的就是长板，所有人全部看外线，外线弄完内线长板，所有人长板。3秒啊！
他应该哪个？每次都是爆炸式的。防守！我们得买个鼓。好防！上头了，上球！你们后卫去拿球啊！哦，你不要运，后卫去拿球啊，好不好？击的头那还比0。快！好防！好防，好防，继续。Next down。Able 换 Paul， 我换 Johnny。还顶一个回合，下个回合。走地手。回防。这个换球起太早了，就是想投。哇，好断！应该在往前比赛运一点。有没有？Johnny。
Next up. No. Stop like this. 别放中间。好球！好防！6分。手举起来，别下手。哎，7分。打一个。打进去啊！拿住！上球！直接下推。直接给你下推。补一个！我呀！还有时间，还有。手举起来！回防！回底角！紧张开！注意犯规！好棒！
向球。来一个！啊！往里面打。防守，没事。Next up。叫我暂停吧。看吧，看到。回来。我就说两件事啊，很明显，我们今天外线冲啊没人开抬头，被人不往里面打的，你可以顶进去冲，他不给分你就继续冲，我会给你的，抬头，虽然不想打，打人了，只有Wilson一个人在打，所有人在那站着看，只要篮板能抢到。卡位你会捡不到，看一下上3位数，哎呀6-1呀，往里面。这样我们开始，我不让上面3-4个，一个人在上面。往里面打的。好不。哎，看人！Billy， 给 Billy 打里面。给 Billy 打里面。Let's go！Rebound。把吹那个围，把比利换下，把比利上还是换这个，换比利，换 Billy。包夹就快出。真的是我们被耍得团团转。走。好球！
补一个，好防好防。黑豹，看黑豹，打里面打里面。走啦，跑啦，都在这等球干嘛呢？上球上球。可以了，可以了。